सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। मोदी के खिलाफ 21 पॉलिटिकल पार्टीज ने बगावत कर दी है और उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बना के रख दिया है मोदी ने। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक के बारे में जो हमने मोदी से सवालात किए उनमें से एक भी सवाल का जवाब वो नहीं दे सका। अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को वो सस्पेंड करे और कौम को एतमाद में ले, कौम से खिताब करे, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने 2 दफा कौम से खिताब किया। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में इस इशू को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ समी साहब, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक डिफेंसिव जो है वो एक्ट लिया गया है, हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा खुशी का मौका है। मैं आपकी आवाज़ भी बड़ा ज़ोर है, बड़ी आप हाई लग रही हैं माशाल्लाह। और मैं बाहर आज जिस बंदे से भी मिला हूँ, लोग मुबारकबादें दे रहे हैं। जंग लग सकती है और जंग हलाकतों का बायस बनती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी यही बात आज कही कि भारत होश के नाखून ले, लेकिन कोई आदमी खौफज़दा नहीं है। इस मुल्क की मोहब्बत इतनी शदीद है कि लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए हर तरह से अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हुए हैं। और ये जो आपने सवालात उठाए ये पॉलिटिकल हैं, आगे जाकर इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे हमने आज जो प्रोग्राम है उसको जो बनाया है, जो इस वक्त सेंटिमेंट है पाकिस्तानियों का, जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, 65 में भी ऐसा ही सेंटिमेंट था। जो पुराने लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि फ़र्क नज़र नहीं आ रहा जिस तरह लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और जिस तरह से लोग पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं। अच्छा, उस ज़माने में जब ये जंगें हुई, 71 की भी जंग हुई, 65 की भी, तो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान उस जंग में शरीक था, अपनी फ़ौज के साथ शरीक था, उस ज़माने में बड़े गीत गाए गए, बड़े तराने, मिली नगमे जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने जज्बे को उभारा और पूरी कौम को एक लड़ी में, एक रस्सी में, एक धागे में परो दिया उन्होंने। आज वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो पुराने तराने, वो जो मिली नगमे थे, वो भी लोगों को सुनवाएंगे कि उस वक्त वो सेंटिमेंट था और आज भी वो सेंटिमेंट है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम का आगाज़ अगर उस फुटेज से करें जिस वक्त जो भारतीय जो विंग कमांडर है, जब उसका जहाज़ गिरा और उसको पकड़ के पाकिस्तान की फ़ौज लेके जा रही थी, तो कश्मीर में जिस तरह से लोगों ने पाकिस्तान की फ़ौज पर फूलों की पत्तियां निछावर की, जिस तरीके से उसका इस्तकबाल किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये वो जज्बा है जो इस वक्त पाकिस्तान की हर गली में है, पाकिस्तान के हर कूचे में है, हर मोहल्ले में है, हर घर में है, हर शहर में है। अगर रिमशा, अगर आप हमें वो दिखा दें, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो जज्बा, ये वो नारे, पाक फौज के साथ कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी है। और फिर जो आज का जो वाक़या हुआ, जिसमें पाक फ़ज़ाइया ने, जब भारतीय फ़ौजों ने दरअंदाजी की, जब उनके एयरप्लेन्स ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, तो जिस तरीके से उनको गिराया गया, एक फ़ौजी को, एक विंग कमांडर को उनके पकड़ लिया गया था। अभी जो फुटेज हमने देखी है उसी को लेके जा रहे थे। लेकिन 65 में इस तरह का जो हमारे जो फ़ौजी थे, जो जंग पे जब वो जा रहे थे, तो उनके लिए भी बड़े गाने, मिली नगमे उस वक्त गाए गए। और आज ख़ास तौर पर जो हमारे एयरफोर्स के जनाब स्क्वाड्रन लीडर हैं हसन साहब, उन्होंने जिस तरीके से जहाज़ गिराया, तो वो एक पुराना जो गाना है वो भी सुनाते हैं, मिली नगमा। फुटेज हमने थोड़ी सी चेंज की है, पाकिस्तान के जज्बात की तर्जमानी की है कि जो 65 का जज्बा जो था, आज उसको किस तरह से हम नरेट कर सकते हैं। मेरे यहाँ ढोल सिपाहिया, अगर आप रिमशा अगर ये गाना सुनवा दें तो। जी डेफिनेटली, नूर जहाँ अगर आज ज़िंदा होती तो हसन और नुमान अली ख़ान, क्योंकि 2 ये पायलट थे और विंग कमांडर फ़हीम इस मिशन की क़यादत कर रहे थे। ये हसन की तस्वीर तो हमें मिली, फुटेज मिली, हमने दिखाई। नुमान अली ख़ान की हमें तस्वीर और फुटेज नहीं मिली, लेकिन मैं उनका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी सलाम नुमान अली ख़ान। कौम जो है वो बिल्कुल आपका जो एहसान है वो उसको नहीं उतार सकती। अगर हमारे पास तस्वीर होती
तो हम यकीनन वो तस्वीर दिखाते, और ख़ास तौर पर विंग कमांडर फ़हीम, उनकी भी तस्वीर हमारे पास नहीं थी, अगर होती तो उसको भी दिखाते। लेकिन बहरहाल नूर जहाँ आज हसन को, और अगर होती तो वो यही गाना उनकी नज़र। एक और भी बड़ा अलीना, एक और भी बड़ा सॉन्ग राना साहब, जिसमें बहुत ज़्यादा उस वक्त जो लोगों के जज्बात जो थे उसकी वो तर्जुमानी करता था, और हमारे जिन लोगों ने उन जंगों में जो लोग शहीद हुए उनके लिए भी नूर जहाँ ने बड़ा एक उनका गाना था, राह हक के शहीदों, अगर वो भी सुना दें, क्योंकि कौम इस वक्त एक जंग के लिए तैयार है, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है, ज़रा उसको भी हम सुन लें दोबारा। यकीनन हमारे ये सपूत उस सलाम के मुस्तहिक हैं, नूर जहाँ जिन्हें सलाम पेश कर रही हैं। पूरी कौम इन जवानों को, इन शहदा को अपने दिलों में बसाए हुए है और उनको सलाम पेश करती है। इन्हीं नौजवानों के बारे में, पाकिस्तान के इन्हीं सपूतों के बारे में फिर नूर जहाँ ने कहा कि पुत्र हटाते नहीं विकते। ज़रा वो भी रिमशा सुना दीजिए। ये आपने सुना है, पुत्र हटाते नहीं विकते, बिल्कुल वाकई ये पुत्र हटाते नहीं विकते। ये वो कौम है, ये वो हमारी फ़ौज है, ये वो जवान हैं जो अपनी जान का नजराना जिन्होंने पेश किया। उनके ख़ानदान वालों ने भी, उनके माथे पे भी शिकन नहीं आई। इस मुल्क की हिफाजत के लिए ये लोग थे, और आज भी वही जज्बा है, आज भी वही जज्बा है। आप यकीन करें, पाकिस्तान की गलियों में, घरों में, सड़कों पे, मैदानों में ये वही जज्बा है। और जो वो मसूद राना ने कहा था कि जाग उठा है सारा वतन, वो ज़रा सुना दीजिए, क्योंकि वाकई जैसे 65 में पाकिस्तान जागा हुआ था, आज भी वैसे ही पाकिस्तान जागा हुआ है। ये जिस जज्बे का जिक्र शौकत अली और मसूद राना कर रहे हैं, आज भी इसी तरह पाकिस्तान इकट्ठा है, पाकिस्तान एक है, जवान जागे हुए हैं और इस मुल्क की हिफाजत के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कोई इसमें शक नहीं। और एक जो जज्बों की जो तर्जुमानी थी, और अनायत हुसैन भट्टी बहुत बड़ा नाम है, पंजाबी के वो सिंगर हैं, उन्होंने भी जो गाने गाए और जिस तरह से जज्बात की तर्जुमानी की, आज भी वही जज्बा है। उन्होंने तो कहा कि इन्हों दा रगड़ा तर रगड़ा, इनको देओ रगड़ा। ज़रा सुनिए, उस ज़माने का जो जज्बात थे, आज भी वही जज्बात है। जी, देव रगड़ा है नानू, देव रगड़ा, ये वो जज्बा है जो तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। और अभी भी पाकिस्तान के किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी भी बच्चे से पूछें कि तुमने बड़े होकर क्या बनना है, तो वो कहते हैं हम फौज में जाएंगे और हम जो है अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे और हम जो है वो शहीद होंगे। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी समी साहब, और कौन कौन से मिली नगमे हैं जो आज आपकी लिस्ट में शामिल हैं? इतनी बड़ी लिस्ट है, सिलेक्शन करना मुश्किल हो रही थी जब हम लोग देख रहे थे जो जज्बात का इजहार उस वक्त किया जा रहा था। एग्जैक्टली, बल्कि उससे भी ज़्यादा इस वक्त लोगों का जज्बा है। ये बढ़ता ही है सर, ये कैसे टेम्परेचर है जो बढ़ता है, कम कभी भी नहीं होता। देखिए ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे बड़े लोग नाखुश भी हैं, गरीब भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इस मुल्क की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि हर तरफ से एक हम वो सॉन्ग है अल्लाह अकबर, आज भी उस वक्त भी अल्लाह अकबर के नारों से पाकिस्तान गूंज रहा था और आज भी अल्लाह अकबर के नारों से पाकिस्तान गूंज रहा है। बल्कि आज तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो 44 साल मैंने जो वर्दी पहनी है, ये मैंने कुछ चाय पीने के लिए पहनी है, तो इसीलिए ट्रेंड हुए हैं। तो अब मेरा तो फौज को पैगाम है, बस अब जंग का वक्त आ गया, तो बस ठीक है, अब अल्लाह अकबर। तो उस वक्त भी तो ये एक सॉन्ग है। अगर नियाजी साहब अगर हमें वो सुना दें अल्लाह अकबर। जी देखें, है वक्त शहादत अब आया और अल्लाह अकबर के नारे, और पूरी कौम फौज के साथ तैयार, आज भी तैयार, तब भी तैयार थी। ये जो गाने पुराने हैं, लेकिन ये आज आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। अनायत हुसैन भट्टी पहले भी हमने सुनाया, वो जो उन्होंने जो रगड़ा दिया था वो तो ज़बरदस्त रगड़ा था। लेकिन ये पाकिस्तान की धरती के बारे में भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त उन्होंने सॉन्ग, एक धरती पाकिस्तान दी, अगर नियाजी साहब वो हमें सुना दें। जी, तब अयूब खान की तस्वीर थी, अब इमरान खान की तस्वीर है। बिल्कुल ये दलेरों की धरती है और यहाँ पर जो लोग बसते हैं वो अपनी हिफाजत करना जानते हैं।
सरगोदा के बारे में भी बड़ी बड़े खूबसूरत उनके नगमे, अगर अनायत हुसैन भट्टी का सरगोदा के हवाले से अगर चंद अशार हमें सुना दें तो। ये क्योंकि सरगोदा के ऊपर फाइट हुई थी और सरगोदा शाहीनों का शहर कहा जाता है, पाकिस्तान एयर फोर्स का बहुत बड़ा बेस है, कॉम्बैट बेस है, तो इसलिए सरगोदा के अभी जो हसन साहब उनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने जो जहाज़ गिराया है और कराची में उनके घर, उनके कज़न, उनके दोस्त साबर से हमारे नुमाइंदों की बात हो रही थी, तो वो भी अब कराची के बारे में यकीनन गाने बनेंगे और भी गाने बनेंगे, और भी कराची की बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन हसन वहाँ से हैं तो कराची और भी प्यारा हो गया। पहले भी 70% पाकिस्तान है, अब तो मुझे लगता है कि 100% ही पाकिस्तान कराची हो गया, इतनी लोगों को मोहब्बत होगी। और फिर एक वस्से साडा पाकिस्तान, ये भी अनायत हुसैन भट्टी पंजाबी है, थोड़ा मैं कराची वाले ज़रा थोड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन जज्बों की तर्जुमानी है, तो मुझे लगता है अल्फाज समझ नहीं भी आएंगे तो जज्बे ज़रूर वो समझ जाएंगे कि जज्बा क्या है। ये देखिए जो फोक सॉन्ग है हमारे, ये जुगनी की जो थीम है उसको ये फॉलो कर रहे थे। उससे पहले जो मैंने आपको सुनवाया था वो था मिर्ज़ा साहबा की तर्ज पे, तो जो फोक समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो ये बेसिकली उस थीम को वो कर रहे थे। लेकिन ये सब कुछ किस लिए है? ये सब कुछ है पाकिस्तान के लिए, चाहे पुराने गाने हों, चाहे नए गाने हों, नए जज्बात हों। अभी आज की यूथ के जज्बा एक ही है, सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दिल है। तो एक ऐसा गाना पाकिस्तान का जिसने बड़ी शोहरत पाई थी, जो हमारे जज्बात की तर्जुमानी है, दिल सबसे अहम हिस्सा जिस्म का, वो पाकिस्तान है। तो अभी हम मैं चाह ये रहा हूँ कि जो आज के जो नौजवान हैं उनके जो जज्बात हैं उसकी भी हम तर्जमानी करें, लेकिन थोड़ा इसके बीच में हम कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। बड़ी बात हो रही है जज्बों की, तो एक पाकिस्तान के फ़ौजी इतने बहादुर क्यों हैं? तारिक फ़तेह साहब हैं एक, वो आजकल इंडिया के साथ बड़ी उनकी मोहब्बत है, नाम तो उनका बिल्कुल पाकिस्तानियों जैसा है, मुसलमान भी हैं, लेकिन भारत के साथ उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो वो फ़लसफ़ा बयान कर रहे हैं कि क्यों जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, या वो क्यों इतनी कामयाबियां हासिल करते हैं, इतने बहादुर क्यों हैं। ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें वो क्या फ़लसफ़ा बयान कर रहे हैं। अभी सुना आपने कि क्यों पाकिस्तानी फ़ौजी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि अगर हम मर गए तो हम शहीद हैं और हम जन्नत में जाएंगे। तो ये वो जज्बा है जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज को, हमारे जवानों को हर वक्त शहादत के लिए तैयार रखता है। एक और यहाँ पर छोटा सा क्लिप मैं दिखाना चाहता हूँ। एक तो वो हैं जो शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर उन माओं में क्या फ़र्क है जिन माओं ने उन शहीदों को जन्म दिया है। ज़रा एक गुफ्तगू कंपैरिजन सुनिए कि हिंदुस्तान के फ़ौजी की माँ क्या बात कर रही है और पाकिस्तान के शहीद होने वाले फ़ौजी की माँ क्या बात कर रही है। अब इस माँ के जज्बात के लिए अल्फाज नहीं है हमारे पास, और ये सारी मोहब्बतें किसके लिए हैं? जो हमारा दिल है। आइए सुनते हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाज़रीन, ये कहानी है जज्बों की, जो शायद अल्फाज उसका इजहार नहीं कर सकते। ये म्यूज़िक बताता है, ये जो लिरिक्स हैं, ये जो पोइट्री है, ये बताती है। और जो रियल आपने जो गुफ्तगू सुनी, जिन माओं ने अपने बच्चे इस मुल्क के लिए कुर्बान किए हैं, इस पाकिस्तान के लिए, और भी वो हज़ारों सैकड़ों अपने बच्चे देने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की गलियों में हर जगह, जैसे मैंने पहले कहा, एक ही जज्बा है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे खड़े हैं और दुश्मन को ललकार रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में अब जो वहाँ से हमें ख़बरें आ रही हैं, जो वहाँ से चीज़ें आ रही हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन जो आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो जहाज़ गिराया, उसके ऊपर मैं देख रहा था पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ रही हैं। एक ऑस्ट्रेलिया से ट्वीट आया होता किसी ऑस्ट्रेलियन का, वैसे ही सोशल मीडिया पे चल रहा था, जिसमें उसने कहा कि मैं तो जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने जो कुछ किया, मैं तो उस पर हैरान हूँ। बस मेरी ये दुआ है कि वो भारत में चलने वाले कॉल सेंटर्स को भी अपना निशाना बना दें। तो अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है बेसिकली वो एक सिंबल बन गई है, एक पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे। जिसको भारत से तकलीफ़ है, भले वहाँ का कॉरपोरेट कल्चर है, वहाँ की कंपनीज़ हैं,
وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹویٹس میں اور سوشل میڈیا پر علینا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس پاکستان ایئر فورس کاش اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں اور اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں۔ ٹویٹ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ ایسا کریں، آپ مودی کو ہم سے لے لیں اور ہمارا جو ونگ کمانڈر ہے اسے واپس کر دیں۔ پھر عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس کے بعد انڈینز کی طرف سے بڑا ری ایکشن آیا۔ ان میں ایک ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرق ہوتا ہے ایک آکسفورڈ گریجویٹ میں اور ایک چائے والے میں۔ رانا صاحب یہ دیکھیں بات یہ ہے سمیع صاحب کہ آج جس طریقے سے پاکستان کی فضائیہ نے ہندوستان کے ان طیاروں کو نشانہ بنایا جو لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے اندر آئے تھے، یہ اتنا بڑا سب اگر مودی میں ذرا برابر بھی عقل ہو تو وہ اس سے کے بعد اس کا کبھی سوچے بھی نہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا۔ بات یہ ہے سمیع صاحب، آج اس پر جتنی لان تان انڈیا میں ہو رہی ہے مودی پر، وہاں 21 سیاسی جماعتوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ انڈیا کی فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، الیکشن کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ آگ سے کھیل رہا ہے کوئی کہہ رہا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے لوگوں میں بھی اس بات کا احساس ہوا، خاص طور پہ آج جو وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، اس کے بعد آپ دیکھیں سوشل میڈیا کہ بھارتیوں نے کس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم کی تقریر کا خیر مقدم کیا، خراج تحسین پیش کیا، اور بھارت کے لوگ اپنی لیڈرشپ کو خاص طور پر مودی کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم نے کیا الیکشن سٹنٹ بنایا ہوا ہے۔ ان کے جو جتنے بھی پرانے آرمی کے لوگ ہیں انہوں نے آج یہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آج خطاب کیا اس میں ایک اورینٹیشن ہے، ایک میسج ہے۔ اب یہ گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ میسج کس طریقے سے لیتی ہے۔ سمیع صاحب بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا، لیکن ایک میں دکھانا چاہتا ہوں، اگر وہ ہم نے وہ اس کا اسکرین شاٹ بھی بنایا تھا، تارے زمین پر عامر خان صاحب کی مووی تھی اور بڑی پاپولر مووی تھی، لیکن سوشل میڈیا پہ آج انہوں نے چلا کہ ایک نئی مووی پاکستان ریلیز کر رہا ہے بھارت میں، اور وہ ہے طیارے زمین پر۔ یہ جو آج پاکستان ایئر فورس نے یہ جو جہاز گرائے ہیں بھارت کے، جو پاکستان کی فضائی حدود میں آنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ طیارے زمین پر۔ سوشل میڈیا ایکچولی ریفلیکٹ کر رہا ہے جو اس وقت سینٹیمنٹ چل رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی سینٹیمنٹ چل رہا ہے۔ میں نے آج بہت ساری فوٹیجز ہمیں جو آ رہی تھیں ہم وہ دے رہے تھے، بھیج رہے تھے، اور اس میں پہلے یہ خبر آئی کہ جس پائلٹ نے یہ جہاز گرایا ہے ان کا نام کمانڈر غفار ہے، پتہ نہیں کوئی اس طرح کی خبر آئی۔ اتنی فوٹیجز آ رہی مجھے، وہ میں نے بھیجی بھی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیوں کر سکے کہ نہیں، جس میں لوگ پوری وہ توسا شریف سے آئی، وہاں پر لوگ ڈھول بجا رہے ہیں ان کے گھر کے سامنے، ان کی فیملی کے عزیز و اقارب، ان کے چچا، ان کے ماموں، ان کے بھائی، اور وہ کہہ رہے ہیں سرائکی زبان میں، دوسری زبان میں کہ جناب بس اللہ تعالیٰ بخت چڑھائے۔ یعنی ایک ایسا جذبہ ہے، ایک اس طرح سے پاکستانی اس پہ ہمیں وہ ہر گھر میں سیلیبریشن ہو رہی ہے، ہر بندہ خوش ہے۔ ابھی آپ نے یہ پروگرام کیا، میرا دل چاہ رہا ہے میں ابھی جا کے ایل او سی پہ چلی جاؤں اور کھڑی ہو جاؤں وہاں پر جا کے۔ آنیسٹلی اتنا ہائی ہوا ہے اس وقت ٹیمپریچر۔ لوگ جو ہے نا وہ مذاق میں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ فلاں شخص نے جیل سے خط لکھ دیا کہ مجھے رہائی دے دیں، میں بھی بارڈر پر جا کے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ فلاں بندے نے کہا مجھے بھی جیل سے نکال دیں، میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو چلے، اور لائٹر نوٹ ہم بات کر رہے تھے کہ جذبہ اس وقت، چاہے کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہے، جو پاکستانی ہے، کسی رنگ سے ہے، کسی نسل سے ہے، کوئی ایتھنیسٹی ہے، سب کے سب اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور سارا دن جو آج میں نے جذبے دیکھے، ہم ادھر اسلام آباد میں مختلف مارکیٹس میں، آپ یقین کریں بوڑھے لوگ، اب ایک بندہ، میں نے اس کی ایج 70 سال سے زیادہ تھی، وہ کہہ رہا تھا میں بارڈر پہ جاؤں گا، میں جا کے جنگ لڑوں گا۔ ایک ایسا جذبہ رانا صاحب اور علینا، ایک ایسا جذبہ جو یعنی ایک وحدت، ایک یونٹی کریٹ کر دی ہے مودی نے، پاکستان کو ایک بنا دیا۔ اسی لیے میں نے گرین کلر پہنا۔ آپ بالکل آپ بھی اس وقت ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، پاکستان کی ہریالی ہے، تو آپ بھی ہری ہری لگ رہی ہیں۔ جی رانا صاحب، بات یہ ہے، یہ دیکھیں کہ میں نے جو عرض کیا نا پہلے کہ یہ جو مودی ہے نا، یہ ایک ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے۔ ایگزیکٹلی، اس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس نے خود اعتراف کیا۔ اس اعترافی بیان کے بعد اس کے عالمی دہشت گرد ہونے میں کوئی کسر رہ جاتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی مفتی بانی کے گنڈوں کو تربیت دینے میں یہ شامل تھا، ان کے شانہ بشانہ جا کے یہ ٹریننگ لے رہا تھا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ اس کا ناطقہ بند کرے، اس کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا جائے۔
اس سے بڑا دہشت گرد کرۂ ارض پر کوئی نہیں ہے سمیع صاحب، اور وہ ریکارڈ پر ہے ساری چیزیں. اور یہ دیکھیں بدقسمتی سے ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا، اب وہاں کے 1 ارب سے زائد لوگ جو ہیں ان کو یہ آگ میں دھکیل رہا ہے. اب وہاں کے لوگوں کو چاہیے سب سے بڑی بات کہ یہ ہے اس کو پکڑ کر کہ اس کا گریبان پکڑ کے اس کو جو ہمارے گھسیٹیں وزیر سڑکوں پر. اعظم ہیں وہ آئے، انہوں نے قوم سے خطاب کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ ایشو ہے، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی، اور یہ نریندر مودی جو کہتا ہے ڈیموکریسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، سوشلزم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس نے ایک دفعہ بھی اپنے ملک میں خطاب نہیں کیا، اپنی قوم کو اعتماد میں نہیں لیا، اور اس کے اپنے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی سے کھیل رہا ہے. سر بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. ڈومیسٹک پولیٹیکل کنزمپشن ان کی اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، ایک ہندوؤں کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے، ان کی ساری حمایت کو لینے کے لیے، کیونکہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اور دیکھیں کشمیر میں اتنا ظلم کیا انہوں نے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. عادل ڈار کشمیر کا سن آف دا سوائل تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پاکستان ڈپلومیٹک سپورٹ کرتا ہے. کشمیر تقسیم ہند کا انفنشڈ ایجنڈا ہے، پاکستان کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہم پاکستانی کشمیر کو کوئی کسی طرح کی میٹیریلسٹک ہمیں سپورٹ نہیں دے رہے، وہ ہم سے گلہ بھی کرتے ہیں اس بات کا. لیکن پاکستان ہر محاذ پر، ہر فورم پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور کہتا ہے پاکستان کہ جو کشمیریوں سے یونائٹڈ نیشن میں وعدہ کیا گیا تھا آپ اسے. عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، ہر چیز پہ ڈائیلاگ کریں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ نے دہشت گردی پر بات کرنی ہے، آئیے آپ دہشت گردی پر بھی بات کر لیں. بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اس واقعے میں، پلوامہ کے واقعے میں کسی طرح سے بھی پاکستان کی ایجنسیز انوالو ہیں. یہ پاکستان کی سوائل اس میں استعمال ہوئی ہے. لیکن کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اور ان کو الیکشن جیتنے کے لیے اس کے سوا اور کچھ لگتا نہیں ہے، پاکستان کو انہوں نے پنچنگ بیگ بنایا. لیکن پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے. اور ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ OIC کی جو میٹنگ ہے جس میں جو بھارت کی وزیر خارجہ کو انویٹیشن ہے، اس حوالے سے پاکستان نے ایک کوسچن ریز کیا ہے، کیونکہ پاکستان ممبر سٹیٹ ہے اور اس پر بھارتی جارحیت تو بڑا ٹھوس ایک جواب دیا ہے UAE نے. اور اس حوالے سے بھی کوئی ڈپلومیٹک ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو. وزیر خارجہ نے بڑا زبردست بیان دیا سمیع صاحب. جی کس نے؟ ترک وزیر خارجہ نے، انہوں نے کہا پاکستان بانی ملک ہے اسلامی کانفرنس کا، تو اس پر حملہ کیا ہے بھارت نے. تو کوئی جواز نہیں ہے بھارت کو بلانے کا اسلامی ترکی پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. سعودی عربیہ بھی ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. چائنا جو نان مسلم جو بلاک ہے اس میں ہمارا دوست ہے. اور پھر پاکستان حق سچ پر ہے اس سارے معاملے میں، پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو جو مودی نے جو اپنے تئیں کوشش کی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں. میں آج دیکھ رہی تھی ان کے چینلز، ادھر ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو اس نے اب کیا ہے نا ایکٹ، اس کے بعد اس کی جو ایک شہرت ہے اس میں کمی آئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ونگ کمانڈر ہے اسے واپس لے کر آئے. اب ایک جو خطرہ بڑھ گیا، جو ان کے اپنے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب یہ اوفینسو موڈ پہ نہ چلا جائے، جو اس نے گجرات میں کیا تھا، بیکاز ہی از اے ایکسٹریمسٹ، ہی کین ڈو اینی تھنگ. اب اس کے اداروں کو چاہیے، انشاءاللہ فکر نہ کریں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہیں اور اس کو سمجھائیں کہ بھائی کوئی عقل کے وہ اگر نہ بھی سمجھا سکے نا، جو پاکستان کی ایئر فورس نے جو آج کیا ہے اور جس طرح ہماری فوج تیار ہے، اگر وہ ہمارے پاس سے آ کے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں سمجھانے کے لیے تیار ہیں. ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوگا میرے خیال میں، آپ اجازت چاہیں گی. لیکن اگر اب میری آپ سے یہ درخواست ہے، اگر آپ پروڈیوسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ جو آج ڈھول سپاہیہ جو حسن صاحب کا ہے، اب فہیم صاحب کی ہمارے پاس تصویر نہیں تھی، نعمان علی خان کی ہمارے پاس تصویر نہیں تھی، ان سے ہماری معذرت. لیکن پوری جو ہماری فوج ہے، جو ہمارے جوان ہیں، ان کو ہم یہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. یہ ہماری یہ دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے. اگر بس اختتام میں اگر آپ وہ گانا دوبارہ ہمیں سنوا دیں. جی وہ گانا آپ دوبارہ سے چلائیں، اور ہم تینوں کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ پاکستان کو، پاک فوج کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.